अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर। अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई का हुक्म देते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूं कि उन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, रद्द-ए-अमल क्या होना है, इस पे कोई रद्द-ए-अमल वाली बात तो है नहीं। और अगर कोई रद्द-ए-अमल है भी किसी का तो उसमें उजलत नहीं करनी चाहिए, धीरज। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं वाली बात है। 10 साल सज़ा पे भी मैंने कहा था कि अभी मराहल बाकी हैं, ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। वैसे 10 वर्ष पहले सज़ा पाने वाले 14 अगस्त को तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज हासिल करते पाए गए, तो इसको क्या कहेंगे? इनकी क्या औकातें हैं? इस सारे खेल का क्या आगा पीछा है? इन सारे रवैयों का, ये एक कॉमेडी का होता है ना, एक खास तरह का एक माहौल, ये उससे भी गया गुजरा है। यानी 10-10 बरस सजाएं पाने वाले जो हैं वो 14 अगस्त तमगा इम्तियाज, तमगे भी क्या हैं, ये अब ठीक रही बन गए हैं इस मुल्क में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अदालत ने कहा इमरान किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं तो रिहाई का हुक्म दिया जाता है। हाँ, इतनी तवील कैद के बाद रिहाई का हुक्म जो है ना, उस पर एक रद्द-ए-अमल भी है। बड़ा खूबसूरत शायराना बात है, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। ये बंदा आदी हो जाता है खास तरह के एनवायरनमेंट का। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है? वो शराब नहीं है, वो ये बाकी चर्स अफ्यूम ये नहीं है, गुर्बत। आपके लिए हैरान कुन बात होगी, ये सबसे खौफनाक एडिक्शन है। तो जितनी भी तकलीफ हो जेल, वो बिलाखिर यू गेट यूज टू इट। एंड आई एम श्योर, अल्लाह करे कल इमरान बाहर आ जाए तो वो उसको मिस किया करेगा। ये बात पता नहीं आपकी समझ में आएगी या नहीं आएगी, अल्लाह खैर करे। जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो यार। बिल्कुल तमाशा बना हुआ है हमारा, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस के मरे हुए झूठे खोखले, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गले सड़े मामलात हैं हमारे, बदबू के भपके आते हैं। चलें, ठीक है। हसन साहब, दूसरी तरफ बानी पीटीआई के महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजदगी के फैसले को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है कि माजी में उनके बारे में क्या कहते थे, महा यू टर्न वगैरह वगैरह। आप क्या कहेंगे इस फैसले पे? अच्छा बात सुनो, ये घटिया किस्म की एक तरबियत होती है, डीएनए होता है बंदे का, सोच होती है, कोई कल्चर होता है, तो पता नहीं, आई डोंट नो ये किस तरह के लोग हैं, इनकी औकात यही है, ये फिक्री तौर पे बैंकरप्ट लोग हैं। अब इसका मुवाजना मैं बाद में करता हूँ। असल बात मुवाजना करो कि एक आदमी है इस मुल्क में, इस मुल्क का चेहरा सो कॉल्ड, अल्लाह माफ़ करे, जिसने किसी को सड़कों पे घसीटना था, अंतड़ियाँ निकालनी थी और उसमें से पैसा निकालना था और ये और वो। अच्छा, अब वो ही माई बाप हैं, बाप से बेटे को अवार्ड दिलवाना, ये वैसे ही मज़ा का खेज है। लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, अब याद नहीं। अच्छा, भुट्टो ने एक जलसाए आम में क्या कहा था जो करोड़ों लोगों ने सुना? वो क्या शय थी जो उसके मुंह से निकली? बोला कोई नहीं और उसने कहा काट दो काट दो। वो को गाली थी, क्या था? कोई शायरी थी, कोई फोश लतीफ़ा था, क्या था वो? ये जो घटिया मेंटालिटी होती, देखो हमारा एक ओवरऑल हमारा एक चेहरा है एक खास तरह का। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क के अलावा क्या क्या कुछ नहीं कहा। चीखें निकल जाएंगी मैं बोल दूं तो, पूरा लाहौर गवाह है। उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, मीडिया बड़ा को उठाते या छोटा को उठाते, फलाना टमखाना, बताओ किस लेवल तक नहीं जाते रहे। तस्वीरें मैंने फिकवाई थी, 2 नंबर सारा। अच्छा, और ये किसने कहा था कि मेरा खून खौलता है पीपल्स पार्टी का नाम सुन के और जी चाहता है कि इसको समुद्र में गर्क कर दूं? ये मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था? फिर मिसाके मुकमुका हौली हौली ये आगा पीछा था, कोई नहीं, मतलब अकल आ गई कि यार जेड़ा असी
ਲੜ ਕੇ ਖੋਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਲकुल ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक है। अच्छा, अब रह गया इमरान खान, तो उसने कोई डेरोगेटरी, कोई मायूब बात नहीं की, कोई ऐसी फजूल लगब जिस तरह की मैंने बातें सुनाई हैं या उनके हवाले दिए हैं, इमरान ने कभी नहीं। उसकी आदत है नकलें उतारने की। अब ये खामलेसी आदत है, ठीक है नहीं है, मुझे इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये इमाम आलम रोड पे जो रेस्टोरेंट्स हैं बड़े, उनमें से एक दो दफ़ा मैंने खुद देखा है वो नकलें शक्लें। अच्छा, महमूद खान अचकजई की वो चादर सी लेते हैं, उसका उसने कहा था, तो उसमें तो कोई मायूब बात नहीं थी, लेकिन घटिया तरीन मेंटालिटी है ये वो लोग हैं जिनको अपने कल का कोई शऊर नहीं है। देखते जाओ होता क्या है, ये घरों से नहीं निकल पाएंगे, वोट लेना तो दूर की बात है ना। हमारी पूरी की पूरी, अच्छा एक लतीफ़ा सुनो यहाँ देखो, अब ये क्लास नहीं हो सकती किसी आम आदमी में, ये लल्लू पंजू ये करेंगे। देखो एक बार गांधी जी ने, मैं एहतराम से उनका नाम हमेशा, मैंने कभी गांधी नहीं कहा, गांधी जी ने एक बार कहा जिन्ना साहब के हवाले से कि वो जिस तरह के वो फैसले करते हैं, तो इस तरह के और जितना वक्त लगाते हैं फैसले करते वक्त, वो तो मैं बाथरूम में कर लेता हूँ। ये गांधी जी ने कहा। आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जवाब क्या था? उन्होंने कहा इसीलिए आपके फैसलों से बदबू आती है। ये क्लास और है। तो आवाम से इसी तरह की तवक्को न होगी जो थूक के चाट लिया जी फलाना कर लिया। कुछ भी नहीं किया उसने। क्या किया था उसने? अचकजई साहब के हवाले से उसने कोई मायूब बात नहीं की। वो उसकी आम जिंदगी में भी ये ऐसे चलता है, ये ऐसे कहता है और ये फलाटम का, इस तरह की बातें वो आम अपने अहबाब की या साथियों की मजलिस में बैठ के मैंने कई बार सुना। वो हंसते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। खुद जहांगीर खान तरीन वो सेकंड ईयर के ऐसे आते हैं, हर से मिलता है और ये है और वो है वगैरह। तो क्या हो गया इसमें? चलें, खूबसूरत बात दुश्मन भी करे उसकी दात। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी है इस तरबियत में कि पहले लोग कहते थे कि आप तारीफ भी करते थे, कोई समझ। मैंने कहा नहीं, कोई कातिल, चोर, डाकू, स्मगलर भी एक मासूम बच्चे को बचाते हुए अपनी टांग तोड़वा ले गाड़ी के नीचे, तो उसका वो एक्ट, ये ना देखो कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कौन नहीं, उसने किया क्या है। एक्ट टू एक्ट चलो। अच्छी बात, मुझे जहर लगता हो को बंदा वो करेगा, मैं सदके वारी जाऊंगा। मुझे एक बंदा पसंद हो, वो छिछोरी हल्की शोदी बात करेगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। लेकिन ये तरबियत का मामला, डीएनए का मामला होता है। चलें, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं सर साहब। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत दुरुस्त कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। देखो बात सुनो, मैं फैसल वावडा को एक मशवरा, चूंकि मेरा एक अच्छा प्यार का ताल्लुक है, कि दीगर पे जोर दो। दीगर मुनाफिक सियासतदान और दीगर, ये अच्छा, और इनके साथ बहुत सारे दीगर हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे तुर्रम खान अगर वाकई रगड़ दिए जाएं तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है इनको। जराइम इस मुल्क में सीधा क्या है मुझे बताओ? सियासी मुनाफिक, ये वावडा ने कहा है ना कि मुनाफिक सियासतदान, भैया इससे आगे चलें, ये ठीक है, ये सर है इनका जहां से सिग्नल्स और मैसेजेस जाते हैं। इस मुल्क में अगर करप्शन इतनी आम हुई है कि रेडी वाला भी करप्ट है, मैं कहता हूं ना, वो इतनी सी आपकी बोटी उतारता है, आपके जो हुक्मरान है वो पर्चे उतारते हैं अरबों खरबों डॉलरों के। व्हाट इज द डिफरेंस? मेरा तो ट्रेजेडी ये है कि मुल्क जो है वो अवाम का, लोगों का नाम होता है, और लोगों में हमेशा अशराफिया भी होती है, अवाम भी। यहां दोनों ही करप्ट हैं। क्या करोगे? या तो करो कुछ, सियासी माफिया, माशी माफिया, इंतजामी माफिया, सनती माफिया,
ذخیرہ اندوز منافق, ناجائز منافع کھانے والے, قبضہ گروپ, بھتے لینے والے, جاگیردار مافیا, ٹیکس چور مافیا, پٹوار مافیا, تھانہ مافیا, معمولی تنخواہوں میں اندھے ہیں کہ جی وہ تو اپنی سب درست کرنے, نہیں کرنی. یا تو عبرت کا نشان بناؤ 1500 بندے کو کہ لرزہ تاری ہو جائے, ڈنڈا پی رہے بگڑے ہیں تگڑے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, اپنا ٹوٹل سارا وہ اسٹیٹ کا معاملہ سامنے رکھو. 22واں گریڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آخری, مجھے نہیں پتا. اس سے لے کے ایک ایس ایچ او تک, اور ایس ایچ او سے لے کے سیکرٹریز اور فلانے تک, مجھے بتاؤ ان کا لائف سٹائل کہاں سے آتا ہے یار, بتا دو. اللہ کسی کی جو شریک حیات ہے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا اپنا تگڑا, باقی کون ہے یہ, زندہ کیسے ہیں؟ میرا ایک سادہ سوال ہے یار, کوئی جاہل کوئی چاول اس کا جواب نہیں دیتا. جس طرح کی اللاجیکل منافقانہ تم نے تنخواہیں اور سٹرکچرز ہیں تمہارے, لوٹ مار میں کھلی چھٹی. ایس ایچ او کو 2.5 لاکھ, اس کی اوقات کیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک سادہ سی بات کرتا ہوں یار, 4 بچے ہوں, ایک میاں بیوی, 6 ہو گئے. ساس سسر میں سے کوئی ایک آدھ ہو یا ادھر ہو, مطلب 7-8 کی ایک فیملی ہو, کرائے کا گھر ہو, اور بیک گراؤنڈ آپ کا لوور مڈل کلاس کا ہو. کسی کھاتے پیتے بندے نے کیا پولیس میں کیا کرنے جانا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ جو انسپیکٹر سب انسپیکٹر ٹائپ اس طرح کے جو ہوتے ہیں, کیا کرنے جانا ہے؟ سول سروس میں کو بچا جائے, اچھا ہو, ان کا بھی اٹھا کے دیکھ لو, ان کے لائف سٹائل, ان کے بچے, ان کی چھٹیاں, ان کی ویکیشنز وغیرہ. یار خدا کا خوف کرو. جاگیردار مافیا, بیرون ملک بچوں, اچھا جاگیردار میں تباہی ہے ٹوٹل. بھٹو نے بہت ساری جہالتیں کی, ایک تو نیشنلائزیشن, دوسرا مجھے سرزنش کی گئی, اور ایک اس ملک کے بہت بڑے آدمی, میں خود 18ویں گریڈ کے ٹاپ پہ تھا, سرکاری پبلیکیشنز کا میں ہیڈ تھا, پروونشل کوآرڈینیشن کا محکمہ تھا. بچے تھے, الو کے پٹھے ہی تھے, اور یہ کوئی گالی نہیں ہے. الو کا پٹھا یا مسل ہوتا ہے یا شاگرد ہوتا ہے کیا؟ میں نے ایک مضمون بھٹو کی طرف سے وہ آیا تھا, وہ میں نے عنوان لگایا ایم کو کی طرح, سرداری نظام سولی پر. ڈاکٹر اجمل تھے سیکٹری, کریز کیا, ہزاروں خوبصورت بچے انہوں نے پروان چڑھائے. یہ وہ گورنمنٹ کالج کے وہ پرنسپل بھی تھے, بعد میں وہ سیکٹری ایجوکیشن تھے. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کیا ہے؟ تو میں ان کا بہت احترام کرتا تھا. میں کبھی جن سے مجھے محبت نہ ہو نا, تو میں ہاتھ بھی ملاتے ہوئے 10 صفحہ سوچتا ہوں. تو میں چونکا, میں نے کہا سر کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں, یہ فیک ہے سارا, اور آج سرداری نظام ختم ہوا, روٹی کپڑا مکان ہوا. یہ قدرت ان کو سزائیں دے رہی ہے, اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. تو معمولی تنخواہوں یا شانہ زندگیاں, نیو یارک, اسپین, لنڈن, پتہ نہیں کہاں, دبئی, پرتگال, پتہ نہیں کہاں کہاں, لمبی چوڑی جائیدادیں, سب کو پتہ ہے. ان پہ ہاتھ ڈالو. یہ نہیں کہ دیگر منافق سیاستدان اور دیگر کیا ساری جاتے ہیں اس میں, ہاتھ ڈالو. اور بات سنو, 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 1000 آدمی کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو وہ دو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو تم دیکھو عوام کا رد عمل, دیکھو صدقے باری جائیں گے, کرو تو صحیح, سزا سے نہیں جزا سے دل جیتے جاتے ہیں, سزائیں نہیں, کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, عوام کسی کے نہیں ہوتے, عوام کسی کے سکے نہیں. یا کمیونیکیشن کا فیلئر ہے یا اعمال کا فیلئر ہے. ٹانگوں کا ذرا 100 200 500 400 بندہ کانفسکیٹ کرو ان کی جاگیریں. جاگیریں سے مراد ان کے محلات اور فلانا, پوچھو حساب کتاب ہو, سرے عام. بکنے والے نہ ہو, کوآرڈینیٹرز بٹھاؤ گے, کیا ہے
तू जब पॉलिटिक्स में आया था तेरी वर्थ क्या थी, और अगर उसमें इजाफा हुआ है तो उसका हिसाब दो। जेन्युइनली भी हो सकता है, एक आदमी स्क्रैच से शुरू करके पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है, ये भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं। पूछ लो, औखा काम है, करना नहीं। भाईवाल ने तोड़े दीगर, फैसल बावड़ा साहब दीगर, ज्यादा नहीं कह रहा, 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1000 आदमी, इब्रत का निशान। तुम देखो कैसे सीधे होते हैं। ये तो चपड़ासी नहीं मान हुए सरकारी दफ्तरों के अजीबो गरीब किस्म के लोग। वो मुझे किसी ने बताया था, मैं भूल गया हूं नाम, वरना मैं ले देता। वो मुसल्ले पे बैठा था, वो उसको उसकी मंथली देने गया है। उन्हें कहा यार अच्छा मैं नमाज नहीं सी हाले शुरू की थी तो मैं नहीं पढ़ने, दराज से रख दें। ये लेवल है। अवाम, भूखे नंगे अवाम के पैसों पे उम्रे करने वाले, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म ने शदीद बारिशों के नतीजे में जानियों माली नुकसान का जिम्मेदार तजावुजात और टिम्बर माफिया को करार देते हुए कहा कि टिम्बर माफिया नाकाबिले माफी है। दूसरी खबर के मुताबिक केपीके में जंगलात उजाड़ने के बाद लकड़ी और लैंड माफिया ने हरीपुर के मकनियाल जंगल का रुख कर लिया। मैं तो उस दिन इंतजार कर रहा जो कैंपस की नहर तो दरख्त जड़े बड़े जान की तो पूछने वाला कोई नहीं होएगा। इथों जो कि शाही सवारी गुजरनी होंगी, वो होश करो। तजावजात पाकिस्तान में कहां नहीं है। टिम्बर माफिया, अच्छा भाई बाकी माफिया ठीक ने, और एक टिम्बर माफिया है, वो खबीस हैं, जाहिल हैं, लालची, फलाना सब कुछ है। लेकिन ये शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, लैंड माफिया, सियासी माफिया, इंतजामी माफिया, माशी माफिया, तिजारती माफिया बताते ही नहीं असल बात। एक गुनाहगार आदमी और चीख पुकार कर रहा है, और नमाज इज नॉट द एंड, इट इज अ मीन टू अचीव सो मेनी एंड्स। शाने से शाना मिला के खड़े हो ना, तुम्हें मेरी खबर है ना मुझे तुम्हारी खबर है। हमारे दुख दर्द क्या है। मैं कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में आबादियाँ कम थी, तो अब भी बेसिकली हमारा वो PCSIR बहुत छोटी सी है। नमाज पढ़ेंगे बट ठीक है, एलो है कि वो कोई अंदर जा रहा है, कोई बेरोजगार है, किसी की माँ बीमार है, किसी को दवाई का कोई नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कतारें सीधी रखो, ये मौलवी साहब पढ़ान रहे। वो अच्छा भाई, डिंगियां होंगियां ते अल्लाह सजदा नहीं कबूल करेगा ना। डिसिप्लिन एक कोई मदीना ते नहीं, मदीना का असली नाम है यसरब। यसरब कहते हैं अनइवन पीस ऑफ लैंड, वहां पानी जाता ही नहीं। आ जाए ऊंची नहीं जो तो छींटे छूंटे पड़े शलवार ऊंची कर। इधर ये वुजू जो है ये तुम्हारे गिट्टों गोडों की सफाई तक महदूद नहीं, सिंबॉलिक बात है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे से नहीं, हिमाकत से लुथड़ी हुई हिकमत अमली इस मुल्क में। कीप इट अप। ये सिर्फ टिम्बर माफिया क्यों भाई? वाई सिर्फ टिम्बर माफिया? मौसमों से यूं होता है, फलाना मैं सब पता है मैंने। तो बाकी जो कुछ माफियाज हैं इनके रिपरकशंस का अंदाजा है 50%। अच्छा फिर क्लाउड बर्स्ट है वो कितने मुल्कों के नाम बताऊं तुम्हें? नेपाल में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता। नुकसान भी होता है लेकिन इससे सारा कुछ ही रुट जाता है। हर साल का तमाशा है ये। सारे माफियास जो मैंने फैसल वावड़ा के उस स्टेटमेंट के जवाब में कहा, सारे उनके सरगने सारे, अगर इस मुल्क के लावारस 20-25 करोड़ लोगों के साथ मोहब्बत है, हमदर्दी है, उसका अमली सबूत पेश करो, फिर देखो। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में पावर सेक्टर में संगीन बदइंतजामी 4800 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां बेनकाब हुई हैं। ये किसी स्कैंडल की निशानदेही नहीं, पूरे निज़ाम की नाकामी है।
शाबाश, आखिरी जुमला आपका ढंका है, बाकी तो हर जगह की यही कहानी है। 4800 अरब, जिस मुल्क के अवाम की तकरीबन आधी तादाद खते गुर्बत पे है, वहां सिर्फ एक, ये पावर सेक्टर की कहानी नहीं है, हर सेक्टर की यही कहानी। 4800 अरब जो पॉवर्टी लाइन पे, एक जानवर होता है ना, गाड़ी के नीचे आ जाए, उसकी पिछली दोनों टांगें कट जाएं तो वो फिर अगली 2 टांगों पे चलता है। इस तरह चलने वाले पाकिस्तानियों को नहीं पता 48 अरब क्या होता है। ये तो घर घर की कहानी है, यही तो पीट रहा हूं इतने सालों से। जरा से लेके सनत तक जहां इतनी बड़ी बड़ी जागीरें, पाकिस्तान की टोटल लैंड का कितना हिस्सा कितने लोगों के पास है, मैं वो आदादो शुमार मैंने तो पढ़ी है ना, मुझे तो वो भी नहीं लगता ठीक होंगे, लेकिन चलो अच्छा। तिजारत तुम्हारी क्या है, बात सुनो। अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग आपको समझ नहीं आनी। लंडे से टाइयां खरीद के एक्सपोर्ट करते रहे और उस पर डिबेट खाते रहे। बोलो, लंडे से टाई क्या, लंडे में तो टाइयां बिकती नहीं। गरीब आदमी ने वहां लंडे में तो अपने बेसिक से कपड़े लेने हैं ना। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता रहा, ट्रेडिंग में क्या क्या वारदात नहीं होती। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़राअत, सनत, तिजारत, सारा। अभी रिसेंटली हमारे एक जज साहब ने कहा कि उसको नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द कौन कौन करप्ट है, चंद दिन पहले की बात। लेकिन अब गौर से सुनो मरियम, ये आपके तो शायद बेटा समझने की बात भी नहीं है। योर एज, योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने बकवास की है ये बेईमानी है, ये सब कुछ सती है। देखो इनकी औकातें, देखो इनके ज़र्फ, देखो बात क्या होती है, ट्रेड डेफिसिट, अच्छा बजट डेफिसिट, डेफिसिट प्लानिंग, डेफिसिट ऑफ आइडियाज, हो गया। ये जरूरी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन याद रखना, कभी किसी मनहूस के मुंह से ये सुना कि हम पाकिस्तानी कौमों की जिंदगी में, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मॉरल डेफिसिट, अखलाकियात की बर्बादी। इक्तिसादियात तो समझ जाती है, भूखे नंगे थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, रमजान के महीने में मुतव्वे मौलवी सऊदी अरेबिया वगैरह ये वो वहां से आया करते थे, पूरा पूरा महीना हिंदुस्तान में लोग अपने घरों में ठहरा लेते, ये मस्जिदों में ठहरते और फिर इनको दे दिला के रुखसत करते। दिन बदल गया, तेल निकल आया। मॉरल डेफिसिट, याद रखना, ये बुनियादी बात है, वह शऊर ही नहीं किसी को, ये चूंकि खुद इमोरल लोग हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं ये जरा दूर की है, जरा बारीक है, इसके लिए बहुत बारीक बीम हो। इसका सबसे बड़ा खुद मुसलमानों की तारीख है। मुझे बताओ यार, हुजूर जब दुनिया से रुखसत हुए क्या तादाद थी मुसलमानों की, क्या माली औकात थी, क्या वसाइल थे, कभी बताओ। इन फिक्री तौर पे कंगाल कायदीन को ना इसका शऊर है ना एहसास। और क्या हैरत नहीं होती कि इतने कम वसीला तादाद में कम मुसलमान अपने वक्त की 2 सुपर पावर्स पे कैसर कसरा पे गालिब आए। लेकिन आज मुसलमानों की तादाद दूसरी बड़ी तादाद है। तेल जैसी दौलत के बावजूद हम ऑल्सो रैन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को मारो गोली, ऑल्सो रैन उस कैटेगरी में भी नहीं कि दौड़ में ही सही आप अव्वल नहीं आए, दोम नहीं आए, सोम नहीं आए, फलां नहीं हुआ, आप तो दौड़ में शरीक ही नहीं हो। वजह क्या है? इस पे नहीं इन्होंने सोचना। ये ट्रेड डेफिसिट जरूरी है, ये आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं जानता हूं इन चीजों को, लेकिन इसके पीछे मॉरल डेफिसिट है। जमहूरियत ही, जमहूरियत एक दिन के लिए रही हो तो मुझे बता दो, 1000 बार कहूं, जिस निजाम में जमहूर खुद
اکثریت میں نہیں پہنچتے اسمبلیوں میں، تو جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تھے کھرب پتی تے فلانے تے یہ وہ چور ڈاکو لٹیرے ہو، مخصوص ایک کراؤڈ ہے. کوئی ونس ان بلو مون کو 2-4 کو میرا آج خالد صاحب جیسا آ گیا کو بندہ، یا وہ کیا تھا فضل حسین رائی کی میں مثال دیتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں. اور اگر کم تعداد میں جائیں گے، میجورٹی میں نہیں ہوں گے، تو یہ بھی انہی کے رنگوں میں رنگے جائیں گے. رکشے پہ آئیں گے، لینڈ کروزر پہ جائیں گے. یہ نہیں ہوش. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا سارا حکمران طبقہ کلیریکل، چھوٹے، ان کو پتہ نہیں میکرو کھیل کیا ہے. نبی پاک دیکھو نا، ان کی ہم کہتے ہیں فلاں سنت، کھجور کھانا سنت ہے، تو طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں، اور اس پہ عمل کرنا یا کہنا سنت نہیں. یہ چوری میں اگر میری بیٹی بھی ہوتی، یہ حضور کا فرمان ہے. انہاں جو باہر ہی نہیں نکلتے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ ان سارے عذابوں کی، ان لعنتوں کی، ان خباثتوں کی ماں مورل ڈیفیسٹ ہے. دل کو ہاتھ نہ پڑے بندے کے. میں کسی کامتی بھی بوڑھی عورت، میں اس کو سودا کم تول دوں، اس کو غلط ڈال دوں، دودھ میں گندا بناؤں کیمیکلز کا مارا ہوا. وہ خدا کا خوف کرو. تم ہو کون؟ ایک طرف اشرافیہ، یہ 2 پلرز ہوتے ہیں، ایک طرف عوام. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائیڈ. سائز کا فرق ہے کرپشن کی، ادروائز چلو ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، 245 ملی میٹر بارش ہونے سے کراچی ڈوب گیا، سڑکیں سمندر بن گئی، پانی گھروں میں، گاڑیوں میں داخل، بجلی بند، ٹریفک بند، پروازیں بند، شہری گھروں میں بند. دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق ممبئی میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور وہاں معمولات زندگی رواں دواں ہے. اسکول، دفاتر کھلے ہیں، بازاروں میں بھی آمد و رفت رہی ہے. سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے بامبے کراچی سے کتنا بڑا ہے؟ اور تم اس کو، میں اور معنوں میں بات کر رہا ہوں، غلط نہ سمجھنا، ٹوین سٹیز ہیں، پورٹ سٹیز ہیں، دونوں ٹوین سٹیز کہو. بامبے بھی اور کراچی بھی ایک ساتھ آزاد ہونے والے 2 ملکوں کے 2 بہت بڑے شہروں کے درمیان یہ تضاد، یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ سوچئے نہیں، اپنا منہ نوچئے. بامبے ادھر آپ کہہ رہے ہو نارمل ہے، گزشتہ 17 سال سے روٹی کپڑا مکان برسر اقتدار ہے. ٹینکر میفیا ایجاد ہوا ہے، پانی بکتا ہے، بارشیں ہو تو ڈوب جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا اس کے علاوہ؟ پھر بھی جن کو شرم نہیں آتی ان کو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا وہ صحیح تو کریں گے کہ نہیں چھوڑ دی ہے، غلط نہیں چھوڑی لیکن نہیں چھوڑی ہے کہ چاند کی 14ویں تاریخ میں پانی سمندر میں نہیں جاتا. اچھا او بھائی میرے ایک گل دس، تاریخ میں پہلی دفعہ 14ویں آئی ہے جہاں عقلوں کو گرہن لگا ہو. دنیا کے بہترین شہر سمندروں کے کنارے ہوتے ہیں، کیا وہاں پانی کا آؤٹ لیٹ نہیں؟ نہیں جاتا، خود پانی نہیں جاتا، پانی دی فلاں، پانی دی ٹمکا گالاں کاٹنے پانی کو، یا سمندر نو، یا چاند وہ کیا کہہ رہا ہے یہ، ہاں چاند کی 14ویں کو گالیاں نکالو. عروس البلاد، عروس البلاد، شہروں کی دلہن، ٹکے ٹوکری شہروں کی دلہن. اور دوسری گل، یہ سارا کچھ بوروڈ ہے. ہم ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں. ایسی ڈینگ علماء عالم، اللہ معافی ہوئے، میرے تو دانت میں درد ہو جائے، مجھے ڈینٹسٹ چاہیے یار. 20 بار کا مجھے چپاتی بنانی نہیں آتی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مجھے کپڑا سینا نہیں آتا. عالم کتوں ہو گیا میں؟ میرے ورگا 2 ٹنگاں والا جانور عالم کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، عالم کہاں سے ہو گیا تو؟ اللہ میں اتھے علماء ہی کوئی نہیں. اچھا کمال کی بات ہے، عروس البلاد، روشنیوں کا شہر، لو چٹو نو. اچھا یہ بھی نہیں سوچتے کہ جدوں چھڈ دے نا لمبی جئی، عروسا کہتے ہیں دلہن کو. عروسا نام تھا، مجھے یاد آ گیا اس منجنیق کا
جو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دے کے عروسہ دلہن منجنیک. خیر چلو اس کو چھوڑو. تو مجھے بتاؤ کہ دلہنیں بیوہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ. انہیں طلاق نہیں ہوتی؟ وہ بانج نہیں ہوتی؟ یا انہیں موت نہیں آتی؟ عروس البلاد کیڑا عروس البلاد ہے؟ قسطنطنیہ کو جو استنبول ہے اور ہمارا ہے، میں امی ماما بن کے بچ بڑھ گئے، ہمارا ہے، اس کو ڈائمنڈ آف دا ورلڈ کہتے تھے. اب خوبصورت شہر ہے، آئی ایم ان لو. میری ساری اسٹڈی میں بھرا پڑا ہے ترکی کونیا میں ان کا جو ہے مولانا روم کا یہ وہ ان کے سٹیچوز اور یہ وہ سارا کچھ. اچھا لیکن اس ملک کی اوقات دیکھو، دانشور میں نے نہیں اس ملک میں دیکھا تھا. پڑھے لکھے ہیں کچھ لوگ، بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ دانش نے کولو نہیں گزری. وہ ہمارے جیسے ماحول میں دانشور ایک گھٹن زدہ ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی میں انٹلیکچوئل دانشور فلاسفر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. دھجیاں اڑا کے رکھ دوں نام لو کسی کا. اچھا ہمارے دانشوروں کا دیکھو، ان کا 20 بار میں نے یہ بات کی ہے، کوئی عوام کہتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے، عوام یہ کرتی ہے. وہ تم نے جینڈر ہی بدل دیا. کبھی سنا عام آدمی کہتی ہے، عام آدمی آ رہی ہے؟ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انہاں دی تسی جینڈر ہی بدل دیں دے اس دن نہیں جا ہو جاندے. اچھا پھر یہاں ایسا دانشور بھی ہے. اسلام آباد کو دار الخلافہ، کیڑی خلافت، کیڑا خلیفہ؟ یہ دار الحکومت ہے. میں تو یہ جو خلافت تھی اپنا آٹومنس کی، میں تو اس کو بھی خلافت نہیں مانتا. 200 بڈیاں، ایک پاگل سی سلطان ابراہیم، اس کو ایک عورت پہ شک پڑا، اس نے پتہ نہیں 150-200 بڈی سمندر غرق کر دیتی. سگے بھائیوں کو مارنا فلانا، قانوناً وہاں یہ اس کی اجازت مل گئی تھی، پھر وہ ریورس ہوئی ہے. اچھا کیا اسلام آباد دار الخلافہ؟ واہ تواڈے صدقے جاواں تواڈی دانشوری دے. سو ہم سارے کے سارے جو ہے نا، ہم ہیں منافقت کے، اور ہم ہیں جہالت اور منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. چلیں آگے. بالکل ٹھیک ہے صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.